Chubby Vlog. Sigang manok. Good morning, is Chubby Vlog. Asado. Piniritong galunggong saka talbos sayote. Alam niyo yan, ayan. Mag-aamusol na kami. Ayan ang mga anak ko, yan o. Ayan, ayan o. Hello guys, it's Chubby Vlog. Shout out pala kay paring Noel Manalao to. Saka kay Uncle Phil Omi Guam. Uncle Phil Omi Guam. Par Noel, ingat kayo sa Guam ha. Uncle Phil of Guam. Take care ha. Take care. Kain na kayo. Mag-amusal na kayo. It's Chubby Vlog. Ingat po ha. Ingat po palagi. God bless po sa inyo lahat.